Les Canadiens d'origine marocaine ne sont jamais coupés de leur pays d'origine, le Maroc. Aujourd'hui, 20 mars 2011, et en parallèle aux différentes marches pacifiques que connaît le Maroc, des jeunes Marocains se sont donné le mot pour se retrouver ici devant le consulat du Maroc à Montréal pour afficher leurs revendications et pour espérer contribuer à la construction du Maroc de demain, un Maroc meilleur. Voici le reportage de M Télé et M Magazine. On espère que le peuple marocain va finalement se solidariser et décider d'unir sa voix au moins pour qu'on puisse faire des manifestations comme ça. Au Maroc, on a su qu'aujourd'hui il y a eu 80 000 personnes à Casablanca. 80 000, c'est quand même beaucoup pour le Maroc et on espère que toutes les villes vont sortir et que tout va changer. La constitution au Maroc justement et un régime plus démocratique, on va dire, parce que la démocratie au Maroc, ça n'existe pas malheureusement. Nous réclamons une constitution qui soit faite par le peuple et qui appartienne au peuple marocain. 1, 2, 3, Morocco free! 1, 2, 3, Morocco free! On est pour des réformes constitutionnelles, on est pour le désengagement du gouvernement actuel. Il faut vraiment donner le pouvoir au peuple, c'est ça le commencement. Il faut vraiment que ça change. What do you want? Freedom. When do you want it? No. What do you want? Freedom. When do you want it? No. On a fait un sitting le 20 février en coordination, ou bien en solidarité plutôt avec le mouvement au Maroc. On l'a refait le 27, le dimanche après le 27 février, ainsi que le 6 mars. Et puis maintenant, on est là avec la grande marche au Maroc. Parlez-nous de votre comité aussi au niveau de Montréal. Bon, le comité a été créé le 13 mars pour coordonner nos activités à Montréal et avoir plus d'adhérents pour pouvoir continuer notre lutte pour la démocratie, la liberté et puis la dignité. Ces revendications, est-ce que vous ne voyez pas qu'ils étaient prises en compte dans le discours royal? Le discours royal le 9 mars a donné quelques solutions partielles, mais ça n'a pas été en totalité, d'autant plus que le discours royal était vague et, comment je peux dire, ambigu. Donc en général ça n'a pas répondu aux revendications du mouvement du 20 février. Et donc qu'est-ce que vous espérez à travers ce genre de manifestation et ce qui va suivre certainement? Donc c'est une pression qu'on va continuer à faire sur le gouvernement, sur le pouvoir au Maroc, pour justement avoir une constitution démocratique, en fait une monarchie parlementaire où il y a séparation de pouvoir, où il y a un pouvoir et un contre-pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir
pour la vérification et puis d'autres revendications comme la libération de tous les détenus politiques et d'opinion, juger les despotes, c'est-à-dire l'impunité, la séparation de la justice au Maroc, qu'il soit autonome, la destitution de la police politique secrète qui brutalise les gens. Donc on est là jusqu'à ce que nos revendications soient réalisées. Très bien. Je voudrais juste que vous m'expliquiez pourquoi le mouvement du 20 février est aussi critiqué et peut-être même impopulaire au Maroc. Comment vous expliquez ça? Les forces conservatrices, ils sont là pour discréditer n'importe qui. Parce que eux, ils ont le tout. Ils ont la richesse, ils ont le pouvoir, ils ont l'impunité. Bien sûr, ils ne veulent pas quitter leur place. Et c'est pour cela que tout nouveau, toute chose nouvelle est critiquée. Donc c'est normal, ils ont essayé de discréditer la jeunesse marocaine. C'est un mouvement pacifiste qui, dans son droit, à revendiquer ses droits. Très bien, dernière question, donc quelle est la suite des choses? La suite des choses, qu'on est là, qu'on ne baisse pas les bras et qu'on va continuer. À vrai dire, nous sommes comme comité de soutien au mouvement de 20 février. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revendications à partir des immigrants ou bien des Marocains qui vivent ici, sauf qu'on vit avec nos cœurs, avec nos âmes au Maroc. Tout ce qui se passe au Maroc, ça nous intéresse. Nous sommes des Marocains à part entière et personne ne peut nous enlever cette appartenance-là. Alors si on s'engage à soutenir ce mouvement de 20 février, c'est à cause de ça, de notre marocanité exactement. C'est par amour au pays. C'est par amour, bien sûr. أن يختار من يحكم وأن يحاسبه للشعب الحق في مطالبة بحقه في الثروات المنهوبة. الجالية المغربية بمونريال وبكندا نحيي الجماهير شعبنا البطل اللي خرجوا منذ يوم 20 فبراير من أجل الإدانة لكل أشكال القمع، لكل أشكال الاستبداد. نقول بأن الدستور هو دستور ممنوح، أن الدستور كما كان الحسن الثاني كينصب أناس اللي كيديروا الدستور ويدوزوه للاستفتاء، وكنعرفوا الاستفتاءات في المغرب كدوز ب 99.99%. دساتير الممنوحة والمساتير الممنوحة، دساتير الممنوحة والمساتير الممنوحة، دساتير الممنوحة والمساتير الممنوحة، دساتير الممنوحة. ثانيا من بركات 20 فبراير أنه سيتم تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللي كنعتبروه ما هو إلا أشكال وشكل آخر ولون آخر للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. المجلس الوطني لحقوق الإنسان نعتبره هو إطار، الهدف ديالو هو ضرب الإطارات الحقوقية الحقيقية في المغرب. ثالث حاجة أن المطلب ديال 20 فبراير هو إسقاط الحكومة، ما كاينش هضرة على إسقاط الحكومة. ثالثا حل البرلمان، وحنا اللي كنزيدوا بأن باش يكون المطلب حقيقي حنا تنقولوا أكثر، هو أنه ينقصوا حتى 3 كانوا تيقولوا المغرب فقير،
رغم انه تعرف ان المغرب عامر بالثروات، وكنعرفوا بان شله قليله اللي كتستافد من الثروات ديال البلاد. ان يتسدوا الا كانوا تيقولوا المغرب فقير ما يبقاش يشدوا الحكومه تشد في 1 مليون لاي وزير و4 المليون ديال اي برلماني. ان تنقولوا هاد الناس ينقصوا لهم يخدموا المعطلين كما المطلب ديال 20 فبراير. كذلك محاكمه كل نائب ثروه كل نائب ثروه بالبلد. بلادنا يا جوهره نهبوك الشفاره، بلادنا يا جوهره نهبوك الشفاره، بلادنا يا جوهره نهبوك الشفاره، بلادنا يا جوهره. محاكمه كل نائب الثروات بالبلد، محاكمه كل من له علاقه بالانتهاكات الجسيمه بالمغرب تم المحاكمه ديالهم، وارجاع ثروات اللي تنقول ارجاع الثروات للشعب المغربي. بالتالي حنا كلجنه لدعم ومسانده حركه 20 فبراير، واللي اليوم المغرب كما خرجنا اليوم المغرب خارج كامل بمسيرات عبر التراب الوطني، وهذا ميساج بالغ الاهميه اللي تجي مسيره بهذا الشكل من بعد الخطاب ديال 9 مارس. دونك بالنسبه لنا ندين كل اشكال القمع. الجماهير الشعبيه تحيه نضاليه، الجماهير الشعبيه. دونك سنبقى اوفياء لكل الدماء التي أريقت بالمغرب، سنبقى اوفياء للمطالب العادله والمشروعه ديال الشعب المغربي اللي فيها هاد 4 المطالب المحوريه، ولا خيار امام النظام المغربي الا انه يلبي هذه المطالب، ولا خيار امامنا الا الصمود وبدء شكل كل اشكال النضال. تنقولوا بان الوقفه ديالنا في مونريال ما تقولوش بان يحضروا غير كما حضرنا اليوم الاول ك8 او 10 الناس. احنا الان وصلنا لهذا الكم والدور اللي ممكن تقدموا للجاليه المغربيه كثير وتكون اللبنات الاولى. انا تنقول حنا لا كانت الحركه ديال 20 فبراير خلاتنا نجتمعوا كهم، الهم اللي كيجمعنا مع الوطن هو هذا، ولكن نفكروا من بعد الهم اللي كيجمعنا كمغاربه بكندا. والثروات نهبتوها والشعوب قمعتوها، والثروات نهبتوها والشعوب قمعتوها، الثروات نهبتوها. سنأتي ولن نحلف الموعدة غير واحد العملية باش تكونوا السوء الناس اللي ما يقدروا. إلا سمحتوا كاينه غالبا السبت المقبل او الاحد المقبل غيكون لقاء ديال اللجنه، وفي الغالب هذا اقتراح نعتبره حتى هو انكم تخدموا فيه ونتلاقاو فيه ويكون نقاش في الفيسبوك، ان تكون حركه يعني من الاثنين من بعد الحد اللي من بعد او السبت اللي من بعد تكون وقفه، ولا شفنا بان تقدر تكون اكثر من وقفه مسيره ليس لما لا. Ainsi sont les Marocains. Comme ils aiment le Maroc, le soutiennent et le célèbrent et sont là pour le critiquer quand il le faut. Les Marocains savent que le Maroc a besoin d'une évolution tranquille, pacifique et intelligente, mais aussi et surtout franche et courageuse.